कामदेव स्कूल वार्षिक क्रीड़ोत्सव उद्घाटित। केन्द्रापड़ा जिला आली ब्लॉक अंतर्गत सिंगिरी बजार स्थित कामदेव साधना पब्लिक स्कूल वार्षिक क्रीड़ोत्सव उद्घाटित हो जाइछि। वरिष्ठ सांबादिक तथा अभिराम परमहंस मिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्वभूषण प्रभात कुमार दास प्रदीप प्रज्वलन करी यही उत्सवटी को आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करथिले। वरिष्ठ शिक्षाविद सत्यवान परिडा अध्यक्षतार आयोजित उक्त उत्सव आलीर विशिष्ट नारी नेत्री सुजाता बारिक मुख्य अतिथि भाव जोगदे छात्र छात्री माननकु क्रीडार उपकारिता संपर्क में कहिथिले। सेहीपरि उद्घाटक प्रभात कुमार दास पारंपरिक क्रीडार आवश्यकता संपर्क में सविशेष आलोचना करथिले। विद्यालयर छात्र छात्री माननक मध्यरे विभिन्न प्रकार क्रीडा प्रतियोगिता करा जायथिला। परिशेषरे कामदेव साधना पब्लिक स्कूल अध्यक्षा इप्सिता प्रियदर्शिनी सामल समस्त को धन्यवाद अर्पण करथिले। यही वार्षिक क्रीड़ा उत्सव 3 दिन धरी अनुष्ठित होई आसंता 30 तारिख शुक्रवार दिन उद्यापित हेबो। एही उद्यापनी दिवस रे उद्घाटक भावे केन्द्रापड़ा जिला योजना बोर्ड रो सदस्य भीष्म महांती, मुख्य अतिथि भाव आली पंचायत समिति अध्यक्ष मनोरंजन सामल, मुख्य वक्ता भावे अभिराम परमहंस मिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्वभूषण प्रभात कुमार दास, सम्मानित अतिथि भाव केन्द्रापड़ा जिला परिषद 3 नंबर जोन रो सदस्य सुमंत कुमार राउत एवं सिंगिरी सरपंच अक्षय कुमार दास प्रमुख उपस्थित रहिबे एवं एथिरे वरिष्ठ शिक्षक सत्यवान परिडा अध्यक्षता करिबे बोली संपृक्त विद्यालयर अध्यक्षा इप्सिता प्रियदर्शिनी सामल कहिसंती। इप्सिता प्रियदर्शिनी सामल कामदेव साधना पब्लिक स्कूल अध्यक्षा। प्रति वर्ष परी चलित वर्ष मध्य आम विद्यालय वार्षिक क्रीड़ा उत्सव आरंभ होइछि। एथिरे मुख्य अतिथि भाव आलीर समाजसेवी तथा नारी नेत्री सुजाता बारिक महोदय मैडम एथिरे अंशग्रहण करथिले। एही क्रीड़ा उत्सवर उद्घाटन करथिले वरिष्ठ सांबादिक तथा अभिराम परमहंस मिशन नेशनल प्रेसिडेंट तत्वभूषण प्रभात कुमार दास महोदय सार। आम विद्यालय तरफ सेमानंकु आमे अशेष धन्यवाद जनाउछु जे पिलामानक गहଳରେ रही सेमाने सेमानक प्रतियोगिता रे भाग नैथिबा पिलामानंकु उत्साहित करबा सहित बहुत उपदेश कथा मध्य जणाइछन्ति। खेल करिवार मुख्य उद्देश्य जे पिलामाने पारंपरिक क्रीडा ठारू दूरेई जाउछन्ति। विद्यालय रे एई सब क्रीडा करिबा द्वारा पिलामानकर शारीरिक व्यायाम तथा योग इत्यादि रे मन निवेशित करुछन्ति, जहा फल पिलामानक मध्य रे पारंपरिक जिनिस लोप पाई जाउनी ताहा एई विद्यालयर क्रीड़ा उत्सव माध्यम रे ही रहिছে। पिलामानंकु मु एति कहबी जे सेमाने प्रत्येक क्रीड़ा उत्सव रे भाग नेबे। हारिबा जितिबा को लक्ष्य रखिबे नाही, हारिबा जितिबा लागि रहिताय। एथिप्रति सेमाने व्यस्त होई पछकु न चली सब बेले निजर लक्ष्य रखी आग को चलिबे। सर आपन को परिचय दिंदे। प्रभात कुमार दास, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिराम परमहंस मिशन। आज कामदेव साधना पब्लिक स्कूल सिंगिर मत उद्घाटक भाव में निमंत्रण कर विद्यालय परिचालना कमिटी समस्त सदस्य एवं समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानू मो तरफ आंतरिक कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापन कर। आज ये विद्यालय वार्षिक क्रीड़ा उत्सव अनुष्ठित होइछि। वार्षिक क्रीड़ा उत्सव प्रति वर्ष परी ए वर्ष मध्य ये विद्यालय अनुष्ठित करा जाइछि। तेबे मु एटी शिक्षक शिक्षयित्री मानू
ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଧନ୍ୟ ସେହି ଶିଳ୍ପୀ ଗୁଣା ଗୁଣେ ଲେପି ଦିଅଇ ମାତା ଗରଭେ, ଧନ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅଇ ଆଲୋକ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଲଭେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସମାଜକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଭୂମିକା ଥାଏ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସେହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପଦପଦବୀର ସେମାନେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶରୀର ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସମାଜରେ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୁଏ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହୁଏ। ଆମର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଚି ଖେଳ ଥିଲା, ପୁଞ୍ଚି ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ମାଆମାନଙ୍କର ବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗାଇନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ସେ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଖେଳ ସବୁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯାଉ ଆଜି ଏ କ୍ରୀଡ଼ା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ନିରାକାର ଦାସ, ଶିକ୍ଷକ କାମଦେବ ସାଧନା ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ। ଆଜି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଚାଲିବ। ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆଳିର ସମାଜସେବୀ ସୁଜାତା ବାରିକ ମହୋଦୟା ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ମିଶନର ସେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଖେଳ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହା ଉଦ୍ଯାପନ ହେବ। ମୁଁ ସତ୍ୟବାନ ପରିଡ଼ା, କାମଦେବ ସାଧନା ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଆଜି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ତଥା ସମାଜସେବୀ ସୁଜାତା ବାରିକ ମହୋଦୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଦାସ, ଚିଫ୍ ଏଡିଟର ପ୍ରତିଭା ଟିଭି। ଆଜି ସକାଳ 8ଟା ସମୟରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1ରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ ଏବଂ वीडियो जर्नलिस्ट इफ्सा महांती रिपोर्ट प्रतिभा टीवी।